नमस्कार फ्रेंड्स देखंतु राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई ई केवाईसी को नहीं गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही। देखंतु आमर प्रायतः प्रत्येक जिलार सबु ब्लॉक ऑफिस रो सबु खुचुरा विक्रय केंद्र बा डीलर शॉप रे राशन कार्ड हिताधिकारी मानकर ई केवाईसी करबा प्रक्रिया आरंभ हो सारी बा किछि किछि जगह खूब शीघ्र आरंभ होगा जाउची। तेणुकर ये वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु किछि गुरुत्वपूर्ण विवरणी जानिबा को पाइबे ई केवाईसी बाबद को नहीं। देखंतु ए वीडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे राशन कार्ड रे कोन समस्ते ई केवाईसी करबा पई बाध्यतामूलक अटंती एवं या सहित सबुठारु गोटे बड़ प्रश्न आसुची कि जेउ भाई माने आम ओडिसार भाई माने जहाँकर नाम सबु बा ना सबु राशन कार्ड रे रहिची से माने राशन कार्ड हिताधिकारी तालिका रे अछंती किंतु से माने बाहर राज्य रे जाई काम करूछंती कोन सेमानंकु पुनी ओडिसा आसीबा को पड़िबो कि राशन कार्ड रे ई केवाईसी करबा पई एवं ई केवाईसी करिले आपणकर बा राशन कार्ड हिताधिकारी मानकर मेंबर मानकर सुविधा कौन हेबो। देखंतु फ्रेंड्स आपण माने या सहित जानिबा को पाइबे कि ई केवाईसी माध्यम रे किपरि राशन कार्ड रे बहुत गुडे मेंबर मानकर ना कटिबा को जाउची। नियत रूपे वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत धैर्यर सहित देखंतु संपूर्ण विवरणी जानि परिबे ई केवाईसी को नहीं। चलंतु डेरी करबानी वीडियो को स्टार्ट करि नबा। ता पूर्व आपण को छोटिया अनुरोध, जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ए चैनल रो वीडियो गुडी आपण को इन्फॉर्मेटिव लागुची तेबे निहाती फ्रेंड्स आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। तो फ्रेंड्स आमे एठारे टिके प्रथमे केवाईसी विषय रे आलोचना करिबा। जेमिति आपण माने समस्त जानंती केवाईसी रो फुल फॉर्म हेउची नो योर कस्टमर एवं एठारे ई केवाईसी कथा देखिले इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। जदि आमे राशन कार्ड रे ई केवाईसी प्रोसेस कथा कहिबा, राशन कार्ड रे प्रत्येक मेंबर माने तांको कोन करिया को पड़िबो ना राशन कार्ड सहित आधार ऑथेंटिकेशन करिबा को पड़िबो, किंतु एटा डिजिटली प्रोसेस माध्यम रे करा जिवो। देखंतु आमे एठारे संपूर्ण स्पष्ट रूप रे बुझिबा। मु आपनकु बुझेई दउची प्रत्येक राशन कार्ड रे जो हिताधिकारी माने अछंती बा राशन कार्ड रे थिबा मेंबर माने से आधार ऑथेंटिकेशन करिवे। आधार ऑथेंटिकेशन कले डिजिटल प्रोसेस माध्यम रे तांको वेरीफाई करा जाय परिबो। तांकर आइडेंटिटी एवं एड्रेस को कौन करा जाय परिबो ना आधार ऑथेंटिकेशन माध्यम रे डिजिटल प्रोसेस रे वेरीफाई करा जाय परिबो। जेमिति आपण माने डीलर शॉप को जाउथिबे बेले बेले देखुथिबे किछि जनकर कोन होउची ना फिंगरप्रिंट नौनी, आई स्कैन हेई पारुनी, अर्थात आमे सेठारे कहूचे कि तांकर राशन कार्ड सहित केवाईसी होई नाही, आधार ऑथेंटिकेशन होई नाही, डिजिटल प्रोसेस माध्यम रे आधार ऑथेंटिकेशन होई नाही। तेनु सेईटा ई केवाईसी कहा जाय। ताकू ई केवाईसी माध्यम रे आमे कोन करबा ना राशन कार्ड रे आधार ऑथेंटिकेशन करबा। किंतु देखंतु आपण डीलर शॉप रे जाई किपरि आपण जो कोन करिवे ना आधार ऑथेंटिकेशन बा ई केवाईसी करिवे। देखंतु तांको पाखरे जो अछि ईपीओएस सर्विस माध्यम रे आपणकर जो राशन कार्ड नंबर को एंट्री करिवे। राशन कार्ड नंबर टाइप करी एंट्री कला परे तो आपण को कोन करिवे ना प्रत्येक मेंबर को कोन करिया पड़िबो, सेटारे तांकर फिंगरप्रिंट देबा को पड़िबो किंबा आइरिस बा आई स्कैन माध्यम रे आपण मध्ये कोन करि परिबे ना ई केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करि परिबे। निहाती भाबरे आपण जेतबेले फिंगरप्रिंट देई देबे बा आई स्कैन करई नेबे अर्थात ई केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करिवे। डिजिटली प्रोसेस माध्यम रे आपणकर आधार ऑथेंटिकेशन होई जिवो एवं आपण को कोन करा जिवो ना डिजिटली प्रोसेस माध्यम रे सब बेले चिन्हट करा जाई परिबो। आपणकर आइडेंटिटी एड्रेस को चिन्हट करा जाई परिबो। तो तापर जेतबेले आपण डीलर शॉप को जिबे प्रत्येक मेंबर जेतबेले कोन करिवे ना ई केवाईसी प्रोसेस टा को कंप्लीट करि नेबे, राशन कार्ड सहित आधार लिंक करेबे, तापर समस्त जाई डीलर शॉप रो कोन करि परिबे ना राशन आनी परिबे। तो निहाती भाबरे समस्तकर फिंगरप्रिंट सेठी तापरे काम देबो। किंतु निहाती रूपे आपण मानक मन रे प्रश्न रहिछि बा द्वंद्व रहिछि कि राशन कार्ड रे कोन समस्ते ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। निश्चित रूपे राशन कार्ड रे थिबा सुनी रखंतु राशन कार्ड रे थिबा प्रत्येक मेंबर समस्त सदस्य बा सदस्या समस्ते राशन कार्ड रे ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक अटे। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बाध्यतामूलक अटे। कारण देखंतु ମୁଁ आपनको एठी बुझेई दउची ई केवाईसी करबा द्वारा कोन हेबो ना जेतेक जो दारिद्र्य सीमारेखा तळे लोक गति करू नाहंती बा धनी श्रेणीर धनिक श्रेणीर लोक अटंती से माने भूल रे बा किछि भूल डॉक्यूमेंट देई पैसा पत्र देई राशन कार्ड करै नेछंती से माने ई केवाईसी करबा द्वारा तांकर राशन कार्ड टी कटि जिवो। जो मानकर ट्रैक्टर बा 4 व्हीलर गाड़ी अच्छी से मानकर मध्य राशन कार्ड कटि जिवो। अर्थात आमे कहिले जो सब आर्थिक स्वच्छल वर्गर लोक मैंने राशन कार्ड पाई राशन कार्ड हिताधिकारी होइतिबे से माने जेतेबेले ई केवाईसी करिवे आधार ऑथेंटिकेशन करिवे तांकर कोन हेबो ना राशन कार्ड को काटि दिया जिवो। तो यह सहित आपण माने जानिछंती अनेक लोकंकर मृत्युवरण होइतिले सुधा सेमानकर ना राशन कार्ड रे रहिछि एपर्यंत कटि नाही। होयतो सेमानकर परिवार सदस्य राशन सामग्री नेउछंती किबा डीलर मध्य तांको नाम रे राशन सामग्री नै जाउछि, किंतु एथि पई ई केवाईसी प्रोसेस करा जाइछि। से मृत्यु होइतिबा लोक माने आ ई केवाईसी जेतु प्रोसेस करि परिबे नै तांकर जेतु से मृत्यु हो जाइछि तेणु
ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିବ ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଇ କେୱାଇସି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଇ କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ କହିବି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗତକାଲି ଠାରୁ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 25 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ଇ କେୱାଇସି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ବା ଶେଷ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ସବୁ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଝିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଲର ସପ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡିଲର ସପ୍ ବା ଡିଲର ଅଫିସରେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲର ସପ୍ରେ ଯାଇ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିପାରିବେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଠାରେ ହେଉନଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଇ କେୱାଇସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ନ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ କଟିଯିବ କାରଣ ଇ କେୱାଇସି ନ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ା କଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ରୂପେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ରୂପେ ଆଗ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବା ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠାରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ କେଉଁଠିକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଅ ତାପରେ କ'ଣ କର ନା ସେଠାରେ କ'ଣ କର ଆଗ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜମା ବି କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଆଇ ସ୍କାନ୍ ଆଇରିସ୍ରେ ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଡିଲର ସପ୍କୁ ଆସି ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଆଇ ସ୍କାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଥିଲା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବା ଡିଲର ସପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।